dinhi lang gihapon sa Matina-Pangi barangay. So mao kadto ang mga projects na natapos na ug mga projects na incoming pagyud. Pamatuod lamang kana nga daghan pa ta mga kalambuan na atong ihatag o ibubot dinhi sa barangay Matina-Pangi. Salamat sa inyong pag-anhi and maghinaot ko na magpabili lang gihapon ang inyong suporta sa tanan natong mga proyekto, mga programa. Ay mo kabalaka kay magpabili lang pud gihapon ang atong paghatag og serbisyo nga tinuod ug maayo parang ug alang sa atong mga katawhan. Ilado nga resort nga ginapasigarbo sa mga taga Matina-Pangi at tangi sa pagbalik sa Kongreso sa barangay. Maayong adlaw ug welcome sa usa na podcast episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang distribution sa financial assistance nato ngadto sa atong mga mag-uuma sa lubi. Kini mao ang programa sakop lang gihapon sa Oplan Kabuhayan Program ni Speaker Prospero Boy Nograles, kundiin aduna kitay 225 ka mga coconut farmers gikan sa Talomo District and 100 ka mga coconut farmers gikan sa Toril District nga nakabenepisyo sa maong programa. Pinaagi sa maong loan facility program matagaan og 5 years to pay ang mga recipients without interest and doon na pa'y umaabot na laing pondo para sa uban pang mga beneficiaries. Ang mag-uuma sa Toril mapasalamaton kaya ang among programa nga ang Parsi Patore Coconut Planting Program mapatuma na gayon. Ug mao kadto naglangkob sa atong programa kini si Attorney Carlo Nograles. Makita-kita na pud ta sunod semana dinhi lang sa Tatak K. Happy birthday kay Santino Badon, birthday niya karon. Nya condolence kay Diana Badon ug kang Vincent Clement. Greet lang ko sa akong mga classmates and mga clanmates nako. Hello, kumusta ako mga consequent sa kuan sa Barangay 22. Mahinaot ko nga dili na to kalimtan ang atong umabot nga si Carlo Nograles. Tungod kay bulahan sa maanindot nga kinaiyahan ang Matina-Pangi, usa ka resort ang nahimugso nga paboritong ginabisitahan dinhi. Silipon ta. Nagsugod ni sa 1991. Onya sa permiro ani ilahalahang private property. Ang Matina-Pangi, giila nga forest land, abunda sa natural nga kinaiyahan, gipalibutan sa mga tanom ug tubig. Gani, bawal mo putulog kahoy dinhi kung walay approval sa barangay. Sa maong rason, ang kinaiyahan ang anaa sa dughan sa tag-iya sa resort nga atong i-feature karon. Haka Resort ni kay mao man ay ilahang apelyido o ang ilahang pangalan si Federico Haka o si Edith Haka ang tag-iya. Sa permiro ani ilahalahang private property. Anya daghan nga mga tawo nga nagdemand nga ilahang parintahan, mao ni karon nga ang mga tawo naa karon dire nga nagrinta sama sa mga GKK naa karon dire. Ang Haka Resort ang nag-inusarang resort nga garbo sa mga taga-Pangi. Dili gayud bawad-an og booking sa mga customer nga gustong mobisita dinhi. Lahi gid siya kasi nature friendly gid siya na area. Then makita nimo nga bugnaw siya ba tungod kay daghan siya punong kahoy. So makaingon jud ko saya kung gusto jud ka nga kanang makamuni-muni ka or maghuna-huna ka o mag-happenings nga grupo, dili ang nindot na iunsa. Dili lamang sa kadako sa ilang swimming pool, kung dili sa hilong nga lugar ug sa kabugnaw sa tubig. Nga flowing ug walay sagoy nga chlorine ang nagustuhan gyud sa mga mobisita sa resort. Ilang na desisyonan paghimo diri og swimming pool ka ilahang nadiskubrihan nga ang tubig nga limpyo na agyo diri sa Matina-Pangi, kilometer 9. Ug ang tubig namo diri flowing, dili kayo gasto sa sama sa nawasa. Kundi flowing jud ni siya nga nagagawas sa bukid nga natural. Ang maong resort dili lamang para sa pamilya, pwede pod sa mga seminars nga ginahimo sa mga kumpanya. Sa among pagbisita, nakahinabi namo ang usa ka grupo gikan sa St. Paul Parish dinhi sa Davao nga malipayong nangaligo ug nagbanding. Kaupat na since katong napo ko sa civic nag-serve. Every time nga naami mga brainstorming sa una, nag-eskwela pa ko or kanang grupo namo sa civic kanang mag-meeting overnight diri man good me kay napilian ako kay solemn na area na adyo kay privacy
Nya ang ilang style sa ilang pag-booking diri is by package pa. So enjoy na siya, then safety pa ka. Affordable kaayo ang Haka Resort. Tungod sa imong 3,000 pesos, solo na ninyo ang lugar. Ang amo ang day tour, 2,700. Good for 30 person na siya. Tapos, exclusive na siya. Way lain nga makapasok kung gawa sa naka-booking. Ang among overnight, 3,200. Good for 30 person. Tapos, one room free na mo. Kung gusto sila mag-additional, na isa ka room nga aircon, 2,000 pa, 2,000. Ang isa ka room nga aircon nga gamay, 1,500. Ang pag-atos sa Haka Resort kay sayon lamang. Tungod ng tricycle driver nga nagabiyahe dinhi sa Matina Pangi nakatuod. Ang paghimo og usa ka resort sama sa Haka, usa ka timailhan ang barangay adunay tatak sa paglambo. Ako mong giibintahan tanan mga katawhan diri sa tibuok Davao nga sa Haka Resort mo suroy sad mo diri parang makakita mo sa maayo namong resort nga walay chlorine o flowing among tubig og limpyo kaayo ang among tubig. Dinhi lang na ninyo makita sa Matina Pangi kining tubiga nga gihimo namong swimming pool. Unsa pay ginahulat ninyo? Suroy na sa Matina Pangi. Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Maayong adlaw ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak-K. Laing barangay na pod ang among giadtuan aron ihatod ang free medical and dental mission gikan sa Team Nograles. Pinaagi sa atong Oplan Kalusugan Program, nakaserbisyo kita og sobra 1,000 ka beneficiaries dinhi sa Bago Aplaya aron sa pagsaulog sa ilang araw ng barangay. Nagpasalamat ko kay Attorney Carlo Nograles kay natagaan kog libreng tambal. Salamat kami kay Attorney Carlo Nograles kay magihatag sa nga check-up sa akong mata o sa akong tuhod o sa akong sugar. Ug magkadto naglangkob sa atong programa kini si Attorney Carlo Nograles ug ang Team Nograles. Magkita-kita na po ta sunod semana dinhi lang sa Tatak-K. Pasalamat kami sa dire si Pro Leader ko, salamat ka sa si Attorney Nograles yung tabang sa mga kay Dabdiskala. Bahaaman, salamat kasi ang tabang. Si Pro Leader ko, salamat sa inyong supporter sa buha, sa akong mga sakop. Mainiton kaming gisugat sa amahan sa Barangay Matina Pangi nga si Ben Badon. Sa among pagduaw, malipayon nga gipakita niya sa amua ang mga kabag-uhan nga ilang natagamtaman tungod sa pagtagad nga gihatag diha kanila sa opisina ni Speaker Boy Nograles. Kining barangay hall kay sa akong nakuan ani murag wala gyud ko maglisod ani kay sa pagpangayo nako sa office ni Speaker Nograles inubanan sa iyang chief of staff sa iyang maabtik sab nga anak nga si Carlo, si Atty. Carlo Nograles. Muan higud siya mo appeal gyud siya tan-aw kung unsa ka tinuod nga ang budget ni ani. Kini karon ang bisag dapay kulang gamay ani kini atong makita diri sa atong atubangan mukostar na ni og mga 3 million. Pero gamay na lang gyud ni ang kulang ani. Sa taas na lang kaysa ubos kompleto na. Ang paghatag og bag-o nga nawong sa sentro sa panggamhanan sa Barangay Matina Pangi, mamahimo na nga musulod gawas ang mga tao, bitbit ang mga tagsa-tagsang katuyuan nga hapsay usab silang maatiman, sama na lamang sa pagproseso sa mga clearance, sedula ug mga nagkailaing assistant. Gipasigarbo usab ni Kapitan Badon ang mga uban pang proyektong infrastruktura dinhi sa ilang barangay.
Ang una gyud nga di nako makalimtan kining ato maagian gani dira sa kilometer 0.5 kanang tulay sa Pangulo kay sila man gyud diha man gyud na nagagikan sa ila kay kani adto kanang tulay diha murag kahoy lang gyud siya deliberate. Karon di man gyud nat makuan ang capacity sa mga truck nga mangagi, limitasyon nagka-problema ko adto. Si Congressman Nograles akong duol siya nga kung unsay ka mahimo niya ng tulay kay halos mangagi diha mao na ang highway gikan sa Matina Pangi nga wa gyud tay laing kalusutan kundi kana lang tulaya. Pagka mugnaan na daghan mga tawo nalipay nga kanang tulaya Bridge 1 dili na ta mo lingi sa kagahapon nga magka-problema ta kay kana murag permanente na siya nga tulay hantod-hantod. Kung sa akong pagpasalamat sangpo sa langit. Baya kung wala pa ng mga projeka nga gipatagamtam niya sa akong barangay, siguro usa baya ang kapitana na magsaper. Daghan salamat kayo pan sa atong halangdon nga speaker o sa atong halangdon nga Chief of Staff Atty. Carlo Nograles. Amo usab na labyan ang Matina Pangi Elementary School na matikdan namo ang kabag-uhan sa maong tulungaan tungod hayag na kinitan-awon tapos ma-rehabilitate. Kaya niabot ko aning eskwelahan year 2005 and during that time naay mga kailangan natong i-improve sa eskwelahan. So nangay tag hinabang sa mga tao nga nakita nato nga makatabang ipag-rehabilitate sa multipurpose building diri sa Matina Pangi Elementary School. Apil niya na pod ang katunga nga bleacher. Sa sunod tuig na pod additional bleacher na sad. Ang katunga ani nahatag po na siya. Kita nato nga nakumpleto na siya. 2009 gibuo na sad. Apil niini ang pagpintura sa mga buildings. Usa ka milyon ang gipagawas sa opisina ni Speaker Boy Nograles aron i-rehabilitate ang maong tulungaan. Ug karon bag-o na ang pintura, wala nay tulo ang mga atok ug gikabitan pa og grills ang ilang mga bintana. Akong pasalamat kang House Speaker Prospero Boy Nograles for through his Chief of Staff, Atty. Carlo Nograles, sa wagyoy balibad sa pagtabang sa mga eskwelahan. Giingon man nga ang kinabuhi sa tao usa ka pagbiyahe. Adunay mga lubak, mga kurbada, ug adunay usab hapsay. Kini nagpamatuod lang nga lain-lain gayud ang atong mga sugilanon. Apan adunay mga istorya nga angay hunungan ug paminawon. Dinhi sa Matina Pangi, luyo sa mga konkreto nga kalsada, ang mga istorya sa pipila ka higala, mga istoryang puno sa paglambong. Ang sitwasyon namo sa kaniadto lapok, wala pa na kalsada among dalan, lapok. Halos kada bulan mi nagailis mi kurtina kay siyempre ang among bintana abog, sa among sement, among salog abog. Siyempre apektado jud kay dili man mi makadalig lakaw kay lapo kaayo. Among mga estudyante dili kadali og lakaw kay lapok. Karon okay na kay kalsada nang among nasimentado nang among kalsada dire. Magpapasalamat mi sa among barangay nga ilang gi-follow up ang among kalsada dinhi, gihimong semento. Magpasalamat sad kog dako sa kakong kang Atty. Carlo Nograles nga gihimuan mi niya kalsada dinhi. Sa pipila ka tuig, sila nanginabuyan bit-bit ang mga pag-antos sa ilang lubak-lubak ug lapukon nga kalsada. Apan, tanan nilang kaguol, nataktak tapos migahin ang opisina ni Speaker Boy Nograles ug kapin 12 ka milyon ka pesos aron mapakongkreto ang ilang mga kalsada. Ang kalainan, yun makita nato nga ato sa una, ang karsada dire gikan dito sa kanto sa Jollibee padung dire lubak gyud to, walay simento. Puro lang rough road, malubak-lubak, lapok, ang dalatarting sakit yung kay sa lawas ato og mag-drive ka to. Murag dali ra kay ka muundang kay manghang na may mong lubot ana. Kaniadto, dali ra kay ka mag-ilis ana yung mga bearing, mga magpa-welding ka sa mga imong chassis kay mga bali-bali man kay batsi man kay dalan. Mga sa pagkakaron gwapo na gyud, mayo na gyud ang dagan sa mong pagpamasahero kay kuan naman dili na kay dagko ang mong maintenance. So sa to mukita na gyud ka. Magpasalamat gyud ta sa proyekto sa ato ang House Speaker Atty. Prospero Boy Nograles. Uban sa iyang Chief of Staff na si Atty. Carlo Nograles. Ila yung gigahinan, gipunduhan ang aron lang
makuha ning ato ang kuan karsada maayo na. Karon wala nay ali nga mupugong sa pagsulod sa paglambo ug kabaguhan dinhi sa Barangay Matina Pangi. Kay tungod ang atong pagserbisyo publiko abdik ug walay pin. Ug kami musaad nga wala gayoy hunong ang pagdala ug mga proyekto ang opisina ni Speaker Boy Nograles dinhi sa unang distrito. Makasiguro kamo nga padayon kami nga maghatod og kalambuan dili lang dinhi sa Barangay Matina Pangi kun dili na dinha sa inyong tagsa-tagsang komunidad. Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Maayong adlaw ug welcome sa usa na podcast episode sa atong programang Tatak Kay. Karong adlaw atong i-feature ang distribution sa financial assistance nato ngadto sa atong mga mag-uuma sa lubi. Kini mao ang programa sakop lang gihapon sa Oplan Kabuhayan Program ni Speaker Prospero Boy Nograles kundiin aduna kitay 225 ka mga coconut farmers gikan sa Talomo District and 100 ka mga coconut farmers gikan sa Toril District nga nakabenepisyo sa maong programa. Pinaagi sa maong loan facility program matagaan og 5 years to pay ang mga recipients without interest and doon na pa'y umaabot na laing pondo para sa uban pang mga beneficiaries. Ang mag-uuma sa Toril mapasalamaton kaya ang among programa nga ang Parsi Patore Coconut Planting Program mapatuma na gayon. Ug mao kadto naglangkob sa atong programa kini si Attorney Carlo Nograles. Makita-kita na pud ta sunod semana dinhi lang sa Tatak Kay. Usa na sab ka barangay ang atong nabisita, Attorney Ka, ug ubay-ubay na pud ang atong natabangan pinaagi niining atong programa. Sakto ka diha, Ching, ug dili kita muhunong sa paghatag ug pagtagad sa mga sugyot sa atong mga kabarangay. Kay mao kana ang tinguha sa opisina ni Nograles nga matabangan gayud ang matag Dabawenyo. Sama na lamang sa mga gikinahanglan sa Barangay Matina Pangi, sama sa yuta, patubig, kalsada, edukasyon ug uban pa. Busa, mapasalamaton kita sa walay puas nga suporta ug kooperasyon sa ato mga barangay officials nga sila si Barangay Kapitan Ben Badon, Kagawad Berongoy, Kagawad Helicania, Kagawad Jose, Kagawad Reston ug ang SK Chair Lendon Badon. Salamat usab sa tagdumala sa Jack's Ridge Restaurant and Resort, Zen Products Body Scrub and Soap distributed by Miss Giselle Badilla. Daghang salamat sa akong asawa nga si Marga ug sa akong anak nga si Mateo. Para makakuha og dugang impormasyon bahin sa ato mga programa ug proyekto ug makit-an ninyo pag-usab ang ato mga past episodes, bisitaha lang ang www.carlonograles.com. Og hangtod sa sunod higayon kini ang inyong higala, Ching Amor. Og samtang ania kining atong programa, ang mga problema ato gayud masolusyonan. Ug kini si Attorney Carlo Nograles, mao kini ang programang tungod ug alang kaninyo. Progresibo, agresibo, puno og tatak sa kalambuan, kini ang inyong Kongreso sa Barangay.